السلام عليكم الزلف الاوان، صباح الخير عليكم. اسمحوا لي رانا بكرنا صباح، راكم تشوفوا رانا في المطار اورلي اير الجيري، راهي راهو لهنايا. الحمد لله راكم بخير. بون راكم تشوفوا باللي مازال المسلسل الانتخابي ما سلكش. الماده 99 تاع القانون الانتخابي دونك يساعدنا باه نقدموا ملف جديد، دونك قائمه جديده. ما بغاوش كما شفتوا القرار تاع المحكمه الاداريه تاع تزاير عاصمه باللي نسموا القائمه تاعنا نكاز ام جي سي. بورتون ما بغاوش يعطونا الاحتمال. على بالكم بلي القانون يساعدنا نسموا هذه القائمه كما نبغوا، القط الفار شكرات الحليب البقره كما قلت لكم. مي معليش سي با غراف، كما قلت لكم رانا هنايا 20 سنه في الجزائر باه يكون التغيير سلمي، وباه ان شاء الله الشبيبه الجزائريه يكون عندها مستقبل في الجزائر. Donc, on a la possibilité de présenter une nouvelle liste indépendante. Donc, j'ai décidé de l'appeler Nekaz Rachid. Donc, s'il vous plaît, من فضلكم عندكم حتى le 3 avril. Vous avez jusqu'au 3 avril pour imprimer le formulaire que j'ai mis sur la page Facebook, sur le site Nekaz-MJC. Donc, vous l'imprimez et ensuite vous allez dans tous les consulats du nord de la France, c'est-à-dire Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Lille, Metz, Nantes et Strasbourg. Voici donc les consulats concernés pour imprimer le formulaire, donc zone nord Nekaz Rachid. Allez au consulat avec votre carte de vote et votre carte consulaire, le faire légaliser et ensuite nous renvoyer ce formulaire par la poste, toujours la même, donc adresse MJC, Rachid Nekaz, 15 rue de la Paix, 94 600 Choisy-le-Roi. Abdel, ah oui, j'ai oublié le consulat de Pontoise. Donc je répète, hein, les consulats concernés. Donc le consulat de Paris, Créteil, Nanterre, Bobigny, Pontoise, Lille, Metz, Strasbourg et Nantes. Donc قاعد الناس اللي راهم مسجلين في هذو les consulats يقدروا يامبريمو هذاك الورقه اللي درتها لو فورمولير سموها الاستماره بالعربيه. من بعد ليغاليزوها، il faut la légaliser donc dans ces consulats, je répète, Paris, Créteil, Bobigny, Pontoise, Nanterre, Lille, Metz, Strasbourg et Nantes. Et ensuite vous la renvoyez par la poste, donc il faut absolument l'original. Donc MJC, Rachid Nekaz, 15 rue de la Paix, 94 600 Choisy-le-Roi. Donc tout est indiqué dans le texte de ce live. Donc alhamdoulilah راكم بخير. والله غادي نشوف بلي راكم تبكروا مليح، راكم تبكروا بزاف صباح ربي العالمين. En tout cas ça fait plaisir de vous voir tôt le matin. Donc Besançon c'est pas concerné parce que donc alors ni Besançon, ni Lyon, ni Grenoble, ni Nice, ni Marseille, ni Toulouse, ni Montpellier, ni Bordeaux ne sont concernés car au niveau des élections législatives, donc les élections au niveau des députés, il y a 2 députés dans le nord de la France et 2 députés dans le sud de la France. Donc malheureusement ne sont concernés que Paris, Créteil, Nanterre, Bobigny, Pontoise, Lille, Metz, Strasbourg et Nantes. وإن شاء الله لو كان ندوها نكتبها ربي إن شاء الله على بالكم باللي كل شيء من عند الله. On représentera bien sûr tous les Algériens des 48 wilayas, des Algériens d'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de Vancouver. اللي نشوف واحد من فانكوفر نشوف بلي سوريا صباح الخير هاي تخدم، صابرة كيف عبدال رمزي يانيس كاع راهم هنايا نشوف. En tout cas ça fait plaisir. Donc avant le 3 avril, à vrai dire c'est le 4 mai, je préfère dire le 3 avril. À vrai dire ça sera jusqu'au mardi 4 avril. Voilà, donc comme vous le savez, on a le temps. On a le وقت. لازم واحد ما يتقلقش. وعلى بالكم باللي بلادنا كومبليكي بزاف. هما دائما يبغوا يديروا لي زوبستاكل، يبغوا يديروا الصعوبات. عرفوا اير الجيريان شفتوا ولا لا؟ مانيش عارف هذا بالك سيتي بليه ولا مانيش عارف. يبغوا يديروا المشاكل الشعب الجزائري. لماذا هذا النظام الجزائري يبغي يدير هذو لي زوبستاك، هذو الضغوطات للشعب الجزائري؟ رانا كاع جزائريين وكاع نسالوا في الجزائر على هذو المشاكل. على
تاع كيما قلت لكم 20 سنه كيما هاك H24, 24 sur 24, 365 jours sur 365 pendant 20 ans. À la belle comme je n'ai rien d'autre à faire que de travailler avec vous pour un avenir meilleur donc en Algérie. Donc Scorpi راني في المطار Orly. Donc s'il vous plaît أرواحوا الصباح لله ب8:30 devant les consulats, imprimés, légalisés. Donc il y aura Mahdi ou Mariam normalement à Créteil, il y aura donc Karim à Bobigny, normalement Fatah à Nanterre, Al Mahdi Fali. Donc voilà, mobilisez-vous s'il vous plaît. Imprimez l'Istemara, le formulaire, allez au consulat que je vous ai indiqué afin de faire légaliser les formulaires parce que les abnaoudou kulchi, tout, on doit tout recommencer à zéro. كما زلزلة على بالكم كي كانت زلزلة على بالكم حنايا في شلف في تماليل وفي بوبرداس وفي الجزائر كي تجي زلزلة لازم تعاودوا كل شيء دريبوا كل شيء وتعاودوا من الجديد رانا كيف مع هذو الانتخابات قالوا لنا النهار الاول جيبوا لنا 400 استمارة جبنا لهم 675 d'ailleurs je tiens à remercier vraiment toutes les Algériennes et les Algériens qui nous ont parrainés la première fois, donc les 675 Algériens qui se sont déplacés dans les différents consulats et qui nous ont apporté leur soutien. Donc je leur demande à nouveau, s'il vous plaît, de réimprimer le formulaire, à nouveau d'aller dans les consulats et à nouveau de nous envoyer le formulaire en question afin que nous le redéposions au consulat général d'Algérie à Paris qui sont adorables. داروا له واحد العفسه والله ما كما نقول لكم راكم حاسين نهار الاول قالوا لي باللي ما عندك سيرتيفيكات ناسيوناليتي من بعد قالوا لي باللي كاجي جوديسيير تاعك راهم فيه صوالح اللي مش ملاح ودي قلت لهم خافوا ربي شويه خافوا ربي راني صافي عند الله وعند العباد جو ني ابسوليومون rien à me reprocher. مي واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش قالوا لي باللي راك تقول حاجه مش مليحه المؤسسه الدوليه هذه خاف الله انا نشكر في المؤسسه العسكريه مؤسسه امنيه المؤسسه دبلوماسيه والله ما فهمت كاع j'ai pas compris هذو les prétextes qui sont avancés par les autorités consulaires par le tribunal administratif d'Alger j'ai pas compris si j'avais accusé les institutions militaires, sécuritaires, diplomatiques algériennes. Vous ne pensez pas que je serais déjà condamné par un tribunal militaire algérien depuis très longtemps et il y a longtemps que je serais en prison en Algérie. Alhamdoulilah, راني صافي كم تشوفوا نروح البلاد ونجي ما عندي حتى مشكل خاطرات يحبسوني في المطار هنايا ديما à cause هذاك باسبور le double passeport algérien اللي داروه. Et non, on a toujours le même problème, hein, c'est Riyad, hein, toujours le même problème. Ça معليش. وقلت لهم هذا علاه ما تقلعوش l'exemple. Oui. Oui, tout à fait. Le niqab, ouais, c'est khair. Ça va? Vous allez bien? Ravi de vous rencontrer. Eh ben, pareillement. Vous voulez dire un petit mot aux Algériens en direct? Oh, bah écoutez. Allez, un petit mot en direct. Ravi de pouvoir rencontrer cet homme qui aide nos sœurs musulmanes et qui participe à la bonne pratique de la laïcité en France. Merci à vous. Excellente journée. Hein. Merci également. Merci. Voilà, le houquq al-insan. Voilà, je suis pour la neutralité de l'État en matière religieuse, comme vous le savez. Mais je suis pour la démocratie. Je suis pour la libre expression des opinions, à la fois philosophiques, religieuses, politiques. Je suis pour la mise en place d'une véritable démocratie en Algérie avec un véritable état de droit. Donc c'est pour ça que je suis psychologiquement, physiquement, philosophiquement et temporellement prêt à résister pendant 20 ans, Inch'Allah. Bien sûr, il y a des gens qui ne savent pas. لازم الشعب الجزائري الأغلبية تاع الشعب الجزائري يكونوا معنا إن شاء الله. Donc on a besoin de vous, donc j'ai besoin de vous, les militants du MJC ont besoin de vous pour aller imprimer le formulaire, le légaliser dans les consulats, à Lille avec Sabera, à Bobigny avec Sikarim, à Créteil avec Mariam ou Mahdi, à Paris avec Sirafiq, j'espère qu'il sera disponible, donc à Créteil avec Professeur, je ne sais pas s'il est encore là, je sais qu'il a des choses administratives à faire. Donc avec Sodia, avec Rachida et Mahdi à Créteil normalement aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, on a besoin de vous. Donc,
Merci Hashima du Canada. Wallah, ça fait plaisir qu'il se faut. Les Algériens, Wallah, في العالم كامل. Alors, Harold, j'étais à Montréal. C'était le 10 octobre 2015. Inch'Allah, lequel attendait le visa. Je vais retourner à Montréal entre le 20 et le 25 août. Inch'Allah. Et les USA aussi. Donc, je serai normalement à New York. Donc, on va dire entre le 20 et le 30 août, Inch'Allah, à condition que Trump يعطي لي الفيزا. على بالك كون بلي هذاك شويه مطروش يبدل القانون كما يبغي على حساب واش شرب القهوه ولا لا تاع الصباح. Donc voilà, je compte sur vous. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Si vous voulez un changement pacifique en douceur, douga douga في الجزائر. S'il vous plaît. Oui, Cheikh. نتلاقاو في ميران ان شاء الله. Donc Cheikh, il est à Montréal et il est de la région de Chlef, pas très loin de Aïn Ouzla exactement. Pas très loin de Meran, etc. Donc نتكل على ربي وعليكم ان شاء الله. S'il vous plaît, légalisez هذا الفورمulaire هذاك هذه الاستمارة وروحوا القنصلية الجزائرية. Et s'il vous plaît, ارسلوا لي très rapidement من فضلكم très rapidement هذه الاستمارة. Donc Nekaz Rachid MJC 15 rue de la Paix 94 600 Choisy-le-Roi. Donc nous avons besoin de vous encore une fois pour essayer d'être candidat. C'est très compliqué d'être candidat في الجزائر. على بالكم 2014 ما خلونيش نرشح روحي رئاسيات. من بعد فيفري 2016 عدلوا الدستور بقى قسموا الشعب الجزائري على زوج. قالوا بلي هذو 7 ملايين جزائريين اللي راهم ساكنين في الخارج هذو مستحيل باه يكونوا عندهم منصب عالي في المجال السياسي. ودروك داروا لي هذه الضربه. قالوا لي ما عندكش قانون تسمي القائمه حره تاعك نكاز ام جي سي. قلت لهم تسالوني ولا كيفاه؟ لو كان نسميها النكاز القط ولا الفار ولا شكرا حليب ولا البقرات ومعلاش هذه يسموها قائمه حره ماشي حزب. وعلى بالكم دوبي لو 29 جوان 2014 ما بغاو كاع يجاوبوني بالنسبه للملف اللي قدمناه باه يعطونا الاعتماد. والله ما فهمت والو. في جهه ما يستعرفوش بينا ما يستعرفوش بالام جي سي وفي جهه اخرى يقولوا باللي لا سي رشيد لازم ما تسميش القائمه حره لنكاز ام جي سي. علاش تسالوني ولا كيفاه؟ سي مون droit le plus absolu d'appeler la liste du nom que l'on veut. C'est un peu على بالكم في الوقت الثوره عندي اختي كبيره يسموها حوريه زايده في 58. في هذاك الوقت فرنسا كتستعمر في الجزائر والشيباني الله يرحمه الحاج العربي الله يوسع عليه راح للبلديه وقال لهم فوالا عندي بنت زادت نسميها حريه. على بالكم واش قالوا لها واش قالوا له؟ قالوا له لا مسيو نيكاز ما عندكش القانون تسمي بنتك حريه باسكو ان فرونسي حريه سا ديال لا ليبرتي. وفرنسا ما كاش تقبل باللي العائله الجزائريه يسموا ولادهم الحريه ولا الاستقلال ولا اي اسم اللي عنده المعنى الثوريه. اي بان شحال رانا 2017 رانا كيما الوقت استعمار ما يخلوناش نسموا القائمه حره. بورتون يسموها قائمه حره ليست ليبر انديبوندون. اي بان في الجزائر في 2017 ما يخلوش المواطنين الجزائريين يسموا قائمة حرة كما يبغوا كما في وقت الاستعمار. مع اختي نسلم عليها اليوم راهي حجة حرية. إبا دونك سميناها في النكوة هي سمينا سي بور سا درتها في لا ليست يعني تاريخ يتعود. فهمتوني ولا لا؟ دونك هي اللي درتها في لا ليست يسموها نكاز يمينة en souvenir de ce qui s'est passé en 1958 à Aïn Meran, lorsque la France coloniale avait refusé que mon père, l'Aïrmo, appelle sa fille, qui est ma sœur, Hurriya. Ben, sachez que depuis 1958, tout le monde l'appelle Hurriya. Tout le monde. حتى الآن نسموها حرية, bien qu'au niveau administratif, elle s'appelle Yamina. Donc, vous savez, ça fait bientôt 60 ans. On n'a pas bougé d'1 centimètre en Algérie au niveau de la liberté d'appeler les noms avec le libre choix.
Mais ça va venir, Inch'Allah. Douga douga, ça va venir. لازم واحد ما يتقلقش. دونك المحكمة دايرة قالت لنا لا باه نسموا القائمة حرة نكاز MJC معليش نسموها نكاز رشيد. Et j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Mais nous avons besoin de vous. Donc s'il vous plaît, تحركوا شوية, gentiment, calmement, بطريقة سلمية, بطريقة ديمقراطية وبالطريقة قانونية. احنا نحترموا العدالة الجزائرية. Même si jusqu'à maintenant la plainte اللي درناها ضد سعيداني راهي راكدة. معليش, c'est pas grave. On va aller doucement. En tout cas, je vous donne rendez-vous. Donc dans tous les consulats aujourd'hui, s'il vous plaît, allez imprimer et légaliser l'Estemara. Et je donne rendez-vous à tous les Algériens donc de France et de la région parisienne vendredi, Inch'Allah, vendredi 24, donc de 17h à 19h, devant le 73 avenue des Champs-Élysées. Ça ne sera pas contre la corruption cette fois-ci, mais ça sera pour parler de la liste Nekaz Rachid, pour recueillir les 500 signatures et pour organiser les personnes, les militants, les bras يعاونونا. Donc نعطيكم موعد ان شاء الله هذا الجمعه بين الخمسة والسبعة. دونك في الشارع شانزليزيه بنهضروا على القائمه حره هذه وباش شويه ننظموا شويه هذه القائمه pour organiser la récolte des signatures. Oui, c'est réel, je vais à Alger, tout à fait. Donc voilà. نتكلم على عربي وعليكم ان شاء الله. Je compte sur vous. لازم تجمعوا هذو 500 ولا 600 الاستمارات هذو باه ان شاء الله نكونوا معكم في الجزائر في لابيل. ممكن بالك ربي ندوها في رحبه وعلى بالكم. Je ne prends aucun salaire. Donc si nous arrivons à gagner, déjà nous présenter et à gagner, je reverserai la totalité de ce que l'État daignera nous accorder. Donc voilà, j'ai pas besoin de l'argent de l'État algérien, comme vous le savez. Alhamdoulilah, j'ai juste besoin d'un peu de liberté politique, معكم, pour essayer d'apporter un changement positif en Algérie, à la fois pour les Algériens qui vivent dans les 48 wilayas et les Algériens, les 7 millions qui vivent à travers le monde entier, que ce soit à Paris, à Londres, à Rome, à Montréal, à New York, en Malaisie, en Australie. 7 millions d'Algériens, machallah, رب في الخارج. هذو نستحقوهم باه نسقموا بلادنا, باه نقدموا بلادنا وباه نفرحوا بها اليوم غدوة ما غد. Voilà. Douga, un petit conseil franchement, arrêtez de nous montrer le président dans un état difficile. Je crois que ce n'est pas bon, ni pour le président, ni pour l'Algérie, ni pour la crédibilité de la diplomatie algérienne au niveau international. Laissez-le tranquille. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule et ce n'est pas quelque chose de positif pour l'Algérie. Tout le monde sait qu'il est malade, tout le monde sait qu'il est dans l'incapacité totale d'exercer des fonctions à la fois politiques, même des fonctions, je dirais, humaines. Laissez-le tranquille et on réglera le calendrier politique après les élections législative, Inch'Allah. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est un mot simplement pour dire un peu de respect. Voilà, un peu de respect pour les Algériens, un peu de respect pour la politique, un peu de respect pour les martyrs. Donc c'est un message que j'adresse au gouvernement algérien. Laissez le président tranquille. Arrêtez de décrédibiliser l'image présidentielle, arrêtez de décrédibiliser l'image de l'Algérie et arrêtez de considérer les Algériens comme un peuple naïf et un peuple docile et un peuple ignorants. Les Algériens sont conscients de la situation actuelle en Algérie. Nous sommes tous pour la stabilité du pays, mais nous ne voulons pas que le ridicule fasse office de diplomatie ou de politique étrangère. Barakallahu fikum, naharkum mabrouk, netkal alaykoum ala rabbi subhanahu. Donc aujourd'hui, dans tous les consulats, s'il vous plaît, pour relever le défi que nous imposent les autorités algériennes, c'est-à-dire rassembler très vite le maximum de signatures pour valider la candidature aux législatives algériennes. Salam alaikum, naharkum mabrouk.